It's always a pleasure to talk to somebody who's from Chandigarh and making it big in the B town. Today, I will be talking to Bhavsheel Sani. Actually, not just me and my team will be doing this, and this is for the first time that we are doing this, a round table conversation with the artist. Bhavsheel will soon be seen in Rocketry, R. Madhavan's debut project as a writer and director. Bhavsheel ਨੇ actually ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਮਾਂਡੋ 2 ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਐਂਡ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੋਲਡ. ਬਟ Rocketry ਦੇ trailer ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ important ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਭਵਸ਼ੀਲ ਨੂੰ. So today he was in Chandigarh and I thought why not ask him to come over to the studio and talk to us about the new project. And he was so excited. He said, yes, I'm going to come. So today let me introduce you again with Bhavsheel Sani, the Sartaj of Rocketry, the R. Madhavan film. So welcome Bhavsheel. Thank you. Bhavsheel, these are guys. Guys, this is Bhavsheel. Let me introduce you. That's Amrit, Avineet, Bhavsheel, Miguelin, that's Francis, and that's Mandeep. So हम सारे आज आपको ग्रिल करेंगे. Bhavsheel, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਰੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ. ਅੱਛਾ. ਲਾਈਕ ਮਾਈ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਫਰੈਂਡ, ਸੋ ਹੀ ਵਾਸ ਗੈਟਿੰਗ ਮੈਰਿਡ ਟੂ ਹਿਸ ਬਿਊਟੀਫੁਲ girlfriend, now wife. And ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ. so were you not searching for a bride yourself? No, I have no interest in marriage as of now. Why? Abhi my focus is on my career right now, so no marriage plans. So don't your parents paying you ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਵਾਲੀ ਚੰਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰੀਏ. so first I have an elder brother ਨਾ, so ਹੁਣੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁੜੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਅੱਛਾ. So ਹਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਬੀ ਲੱਭੋਗੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਵਾਲੀ ਲੱਭੋਗੇ. Hopefully. Alright. So Rocketry. Yeah. The trailer's out and you are majorly in the trailer. So how is the feeling like when you saw the trailer? So Rocketry basically like we shot it in 2019. वैसे भी मतलब it has been delayed, काफी delay हो गई है film because Maddie sir was planning it to release last year 2020 same time summers. ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਜਦੋਂ trailer ਆਇਆ ਤਾਂ मैं भूल गया सी कि मैं केड़े सीन्स कीते हैं. तो ट्रेलर देख के I felt a little surreal कि अच्छा ये लुक थी, अच्छा वैसे सीन्स थे, so it brought back all the memories. But ट्रेलर काफी अच्छा लगा. Like personally as a cinema lover also I really enjoyed the trailer. So sometimes what happens is ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ shoot ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, right? And when the trailer comes and you know the film comes, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਨਿਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕੀ, ਜਾਂ ਸਮਟਾਈਮਸ ਯੂ ਫੀਲ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਯੂ ਗੋਟ ਅ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ ਪਲੇਸ ਇਨ ਦ ਟ੍ਰੇਲਰ ਇਟਸੈਲਫ. ਸੋ was it planned that way ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ? how come you got so much screen space? नहीं, so basically the story is about Nambi Narayanan and like we have shown the film in different age groups. Right. So basically I think ek do scenes ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ trailers where there are a lot of scientists with him, like I'm also there in those frames. You are a scientist in the film? हाँ जी. Okay. I'm playing Nambi Narayanan's friend, like Maddie sir's friend. Okay. तो बेसिकली आगे जाके जब एज बड़ी हो जाती है उनकी, लाइक व्हेन दे आर इन देयर 50s 60s, सो ओनली 2 फ्रेंड्स रिमेन, परम एंड सरताज. तो मैं सरताज दा कैरेक्टर में प्ले कर रहा हूं. ते आई थिंक वी हैव सम प्रोमिनेंट सीन्स, दैट्स व्हाई दे शोड इट इन द ट्रेलर एज वेल. So how's the feedback after the trailer? I shared it with everyone, like मैं WhatsApp पे broadcast किया था how I usually do. मतलब people liked it, people really loved it. Great. So fine, we are open to questions, everyone. Blast in. who's going to give the first question? ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਏਗਾ? Mandeep is going to give the first question. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਬੰਬੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਟਰਗਲਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹੀ ਸੀਗੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮਤਲਬ ਫਰਸਟਲੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੂਟ ਰਿਹਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ. ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਸੇਂਟ ਜ਼ੇਵੀਅਰਸ ਕਾਲਜ. ਮੈਂ 2015 'ਚ ਮੁੰਬਈ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਐਂਡ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮੈਂ ਮਰੀਨ ਲਾਈਨਸ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ. ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਤੇ ਦੈਨ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੁੰਬਈ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ 2014 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ. ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਆਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ. ਮਤਲਬ ਅੰਧੇਰੀ ਵੈਸਟ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ. ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕੋਰਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੰਧੇਰੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ. ਫਿਰ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਰਨੀ. ਸੋ ਟੈਲ ਮੀ ਆਲਸੋ ਇਨ ਦਿਸ, ਲੈਟ ਮੀ ਆਸਕ ਯੂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵਰਸਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਸਟਰਗਲਰਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਕਟਰਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੌਸ਼ ਲੋਕੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਉੱਥੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੀ? ਯੂ ਨੋ ਵਰ ਯੂ ਐਟ ਦੈਟ ਸਟਰਗਲਰਸ ਪੀਜੀਏ once and then you shifted to this prominent place and then the bigger one? So in terms of houses we have just shifted
ਲਾਈਕ ਟਵਾਈਸ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਰੀਨ ਲਾਈਨ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਕਮ ਦੇਰ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਡੀਐਨ ਨਗਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਈ ਬੀਨ ਸਟੇਇੰਗ ਦੇयर ਫॉर like 5 years now. And what are the rents like over there for strugglers especially? Rents mostly if you're sharing, ਜੇ ਤੁਸੀਂ sharing basis ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਥੋੜਾ easy ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, otherwise minimum 1 BHK like a decent 1 BHK in a good society ਉੱਥੇ basically society culture ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। Okay. ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ single homes ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। single homes will be like in posh areas like Bandra, Juhu and all that. ਤੇ society I think good decent society ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ ਥੋੜੀ ਵਧੀਆ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। I think 25K minimum ਹੈ। 25K minimum for a struggler. ਸੋਚੋ ਵੱਡੇ ਐਕਟਰਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ? ਵਾਓ। rents are huge in Mumbai, ਹੈ ਨਾ? ਤੇ basically ਮਤਲਬ personally ਨਾ ਮੇਰਾ just a personal thought, struggle word ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ because ultimately like all the people in the industry and basically ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ हैं, राइट से तो मतलब आई थिंक 100% एक्टर्स स्पेशली जो मुंबई आए हैं, जो मुंबई से हैं ऑलरेडी, उन सबको पता होगा कि इस लाइन में प्रॉब्लम्स हैं बिकॉज हमारी काफ़ी अनसर्टेन लाइन है। मतलब आज कम है कल कम नहीं है, लाइक ups and downs, they are a part of the job. So I feel the word struggle, of course like normal people they use the word struggle, so you get used to that. So basically struggle for me that sort of creates a negative connotation. Okay. So I prefer it like I prefer the word journey. So okay. like every day you can say it's a struggle also, every day for me it's a journey, it's a learning process. Wow, that's like very just positive, to stay positive and motivated. है ना, that's a good way. So we call the struggle a journey and then it's no more negative. हाँ जी absolutely. How positive I am spiritually. So who asks the next question? Okay, Amrit asks the next question. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮੂਵੀ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਯਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਕਿਸਮਤ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੈਰੈਕਟਰ ਵਧੀਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ ਬਨਿੰਦਰ ਬੰਨੀ ਭਾਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਲਦਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਦੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਰੈਕਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਇਕਣਾ ਕਿਕਣਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਡਾਇਲੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੈਰੈਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਸੀ। So to tell you, Dildariyan was actually Sagar Eka Ghatke's debut Punjabi film. Okay. So that was the only film. Chak De India, na? Yeah. Zahir's wife. So that was the only Punjabi film she did. So just ਬਾਕੀ I personally love Harish Verma also. Harish ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਵਾਪਸੀ I really enjoyed. ਵਾਪਸੀ I think ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਫਿਲਮ ਬਟ ਵਾਪਸੀ performance wise ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮ ਸੀ। It was also sent for the national award. ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਦਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੈਰੈਕਟਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ it will be very good. Fine. So next question comes from Francis. Yes, Francis. ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲੀਵੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀਰੋਇਨਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ ਉੱਥੇ। ਮਤਲਬ ਮੋਸਟਲੀ ਗੱਲ ਆ ਦੇਖਦਿਆਂ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਂਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਐਜ਼ ਅ ਹੀਰੋ? ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਤਾਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਅਨਪੋਪੂਲਰ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਟ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਕਟਰ ਨੋ ਮੈਟਰ ਪਰਸਨਲ ਉਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਬਟ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਕਟਰ ਆਈ ਫੀਲ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਫਾਈਨੈਸਟ ਐਕਟਰਸ ਵੀ ਹੈਵ। ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਬਾਲਨ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਬਿਊਟੀ ਮੈਨੂੰ ਚਿਤਰਾਂਗਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਦਸ ਕੀ ਬਿਊਟੀ ਹੈ। ਗੁੱਡ ਓਕੇ। ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? I would love to work with Kangna Ranaut. Basically, मतलब उन्हां दा की process है, मैं really want to know. Okay. All right, ठीक है. So the next question. I wanted to know कि after Patiala Babes and Ki Sarfarosh, तो did you feel कि you've been typecasted in any case कि कोई सोचता हो कि that's the exact reason. मतलब thank you for this question. Look good in a Sardar's role. हाँ जी, मतलब basically industry च ये ਹੁੰਦਾ ना कि ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਬੀइंग वेरी फ्रैंक, पीपल जस्ट से इट इन इंटरव्यूज़ कि हम बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमें नए नए चेहरे पसंद है बट असली में एक्सपेरिमेंट नहीं होता वहाँ पे। बड़ी इट्स अ वेरी फैक्ट, मतलब जो लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनको पता है। तो बेसिकली अब वहाँ पे पहले हमेशा लुक देखी जाती है और फिर आपकी एक्टिंग देखेंगे। तो मतलब दिस इज़ द ओनली रीज़न वाई आई कट माई हेयर। मैं पिछले साल ही अपने वाल कटाए सी बिकॉज ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਰਦਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਹੀ ਆਫਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ
ਤੇ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਕਟਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਗਰੋਥ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਯੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਰਾਈਟ ਭਾਜੀ, ਟਾਈਪ ਕਾਸਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸਟਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਸੋਚੋਗੇ ਨਾ ਉਹ ਰਿਸਕ ਲੈਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਕਟਰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ मैं मराठी कैरेक्टर भी कर सकता हूँ, बंगाली भी कर सकता हूँ, गुजराती भी कर सकता हूँ, बट वो उसी एक्टर को प्रेफर करेंगे जो ऑलरेडी महाराष्ट्र का है या जो गुजरात का है, नो डाउट ऑफ जितने मर्जी अच्छे एक्टर, बट आई थिंक दिस ऑल्सो टेक्स टाइम, लाइक व्हेन यू गेट लिटिल फेमस एंड देन पीपल सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट विद यू, ते मतलब ताही मैं फिर घर वाले तो परमिशन लेके बाल कटाए। So, I mean, eco statements आंदियां ना हमेशा that you know this Sardar roles are increasing, the opportunities for turban guys are increasing. So do you back those statements or you say नहीं है या नहीं है? No, I mean opportunities, of course, if we consider Diljit Dosanjh Paji, उनके लिए तो there are a lot of opportunities. Yeah. But no. I mean, Mumbai industry doesn't have any opportunities for Sardar actors. To be very honest. Or even if they have opportunities, the roles are not very well written. Like apart from Diljit Paji, of course he had a very huge debut in Udta Panjab and he's a terrific actor. Lead pay it will be very difficult to find a Sardar actor. But still, you know, if we see कि जे उड़ता पंजाब दे बाद दी जैसी गल करिए, the films that he's been offered, that Welcome to New York and the other one that he's done with Kriti Sanon, both the films weren't really giving any boost to his turban avatar. So ever since Udta Punjab came, we haven't really also not good. we haven't really seen Diljit in his best. They were just films yeah. offered to somebody. I mean, anybody could have done those. Exactly. So, as you have said, that it's not just about the turban character. Probably they just need you for ads. Yeah, so basically, like, मतलब I feel it's a thing for diversity. Like, पांच छह लोग की बैठे होते जो एक पग वाला बंदा बैठा है तो इतना ही लगता है कि like they are showing diversity and मतलब थोड़ी inclusivity वाली गल होती है कि एक area से लोग हैं कई areas. तो basically like in ads also like most of the ads which I have done with other cast member, not the individual ads. So उन ads का वो ऐसे ही था कि अलग अलग regions से लोग हैं. So like पंजाब, South India, महाराष्ट्र, गुजरात. So Sardar characters mostly I feel they're just there only because of diversification. So they use, I mean, they can't get rid of the Punjabi factor now, so they have to use the turban character to showcase कि ये Punjabi बैठा है साथ. All right, fine. So coming back to rocketry. Okay, Mandeep, do you have another question? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਐਕਟਿੰਗ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ? ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਕੁਛ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੋਰ ਸੀਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸੋਚਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ DAV ਤੋਂ ਆਪਣੀ BCom ਕੀਤੀ ਸੀ, DAV ਕਾਲਜ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ TFT ਥੀਏਟਰ ਫॉर ਥੀਏਟਰ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਸੁਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦਾ ਤਾਂ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਆਗਾਜ਼, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਖੁਰਾਨਾ ਜਿਹਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 1 ਮਹੀਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਛੱਡਤਾ ਸੀ. ਫਿਰ ਮੈਂ TFT ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੁਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ. Why did you leave TFT? Why did you leave Agaz? So basically during my school times I was very actively involved in debating, quizzing, public speaking. ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਆ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਤਲਬ honestly speaking Agaz is one of the best dramatics group in Chandigarh and in India also, बट उनका प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट है. उस टाइम मैं समझ नहीं पाया था, तो उनकी 1 महीने की वर्कशॉप होती है, तो लाइक दे सिलेक्टेड 51 पीपल, लाइक सारे ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਈਅਰਸ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ, ਤੇ ਇਨ ਦ एंड ओनली 11 स्टूडेंट्स रिमेन्ड एंड आई वाज द लास्ट पर्सन टू लीव, क्योंकि उनका प्रोसेस ना मैं हैंडल नहीं कर पाया पर्सनली. Too much pressure? No, प्रेशर नहीं था, बट दे आर मोर इनटू फिजिकल थिएटर. ਤੇ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਾਰਮ ਅਪ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਬਹੁਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ. ਮੇਰੀ ਫਟ ਗਈ ਸੀ ਲਿਟਰਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਂਦੇ. ਓਕੇ, ਸੋ ਕੰਟੀਨਿਊ. ਬਟ ਅਗੇਨ ਆਗਾਜ਼ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸਰਸਾइजेस ठीक है मैं मैनेज कर गया हौली हौली करके, बट जो उनसे मैंने एक्टिंग रिलेटेड एक्सरसाइजेस, क्रिएटिविटी एक्सरसाइजेस, ऑब्जर्वेशन, इम्प्रोवाइजेशन एक्सरसाइजेस सीखी है, वो मैं कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि वो बेसिकली जो एक्टिंग का जो मेरा बेस रहा है, हालांकि TFT से मैंने सब कुछ सीखा है, बट जो मेजर बेस है वो मैंने आगाज के थ्रू सीखा है, जो क्राफ्ट का एक जो प्रॉपर रूट्स हैं. Right. So you were saying after TFT? हाँ जी, सो आगाज में फिर छड़ता, बट अगेन ਮੈਨੂੰ ਥੀਏਟਰ ਫੈਸੀਨੇਟ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਥੀਏਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ
ਉੱਥੇ ਇੱਕ TFT ਦਾ ਆਰਟਿਸਟ ਆਂਦਾ ਸੀ ਆਗਾਜ਼ ਦੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ TFT ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਸੁਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ, ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਰੇਸਲ ਇਨ 23 ਸੈਕਟਰ 23 ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਹੈ ਨਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਬਾਲ ਭਵਨ, तो ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੇਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਮਤਲਬ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੇਸਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ TFT ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ। And we had no idea about this. ਹਾਂਜੀ, so like if you go you'll find artists there racing, so that's like the TFT area. तो ਇਹ 2012 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਰਸਟ ਈਅਰ ਦੀ, BCom ਫਰਸਟ ਈਅਰ ਦੀ, ਤੇ till 2015 ਜੂਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਥੀਏਟਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਐਕਟਿੰਗ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੇ ਪਤਾ? ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਫੈਮਿਲੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਾਪਾ ਮੰਮੀ ਦੋਨੋਂ ਟੀਚਰਸ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਠੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। I wanted to know how you handle rejections in audition. ਯਾ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਥੀਏਟਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਾਫੀ ਰੇਸਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਘਰ, ਤੇ ਆਪਣੇ TFT ਦੇ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਟੌਪ ਗਰੁੱਪ ਹੈ TFT, ਮਤਲਬ ਸਾਲ 'ਚ 5-6 ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਾਲਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, रंधावा उत्सव। तो काफ़ी मैं बाहर रहने लग गया था और काम कर रहा था, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब गंदी आदतों में घुस गया था, आई वाज जस्ट वर्किंग, बट लेट नाइट घर आना तो काफ़ी मुझे थप्पड़ भी पड़ते थे मम्मी पापा से। What is गंदी आदतें? Sorry. As in मतलब I mean you are newly into college and you're like staying out late, so probably like drugs and diversions and daru and cigarette and all that, probably girls, I don't know. गंदी आदतें। मैं ਉੱਥੇ ਮੈਂ of course ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਟ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਮਾਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਵ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਪੋਰਟਡ ਮੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਟ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਲੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਯਾਰ ਤੂਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ, ਪਲੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਆਈ ਫੀਲ ਹਰ ਆਰਟਿਸਟ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਫੇਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਫੀਲ being an artist is actually you're not following the conventional path, you always, मतलब conventional path आपको पता है, वो आपको पसंद नहीं है, इसलिए आप दूसरा path choose करते हो। So that's I feel anyone who is an artist also feels like this only. ते मतलब वो rejections, family pressure वो हमेशा रहता है, but I'm grateful कि यार क्योंकि मुंबई में ऐसे काफ़ी लोगों को मिला हूँ जिनका support नहीं है, जैसे आप बात कर रहे थे रिजेक्शंस वगैरह का, तो लॉट ऑफ पीपल आई नो दे डोंट हैव फैमिली सपोर्ट एंड फाइनेंशियल सपोर्ट, चलो अलग चीज़ है, बट एक फैमिली सपोर्ट होता है तो आप इमोशनली थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहते हो, मेंटली थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहते हो। सो लॉट ऑफ पीपल आई मीट सो दे डोंट स्पीक टू देयर पेरेंट्स डोंट अप्रूव, स्पेशली गर्ल्स। आई मेट अ लॉट ऑफ फीमेल एक्टर्स एंड ऑल्सो लाइक अगेन वो एक पेरेंट्स का आई थिंक वो एक वरी वाला फैक्टर हमेशा रहता है कि मतलब दूसरे शहर में जा रहे हो तो, बट अगेन आई थिंक इफ़ यू लव दिस फील्ड तो मतलब you have to face all these things because it's your own choice ultimately. As you've said, okay, if you love this field, you have to face it. Certain things. Like, in the last few months, we've heard a lot of unfortunate incidents wherein people have lost their life, they've committed suicide, and there's been a lot of Me Too's, etc., etc. So, how do you, as an actor who's living in Mumbai, how do you see these things? Why so many suicides suddenly? Why so many Me Too females coming up suddenly? Why so much of exploitation in an industry that's supposed to be so professional? You know, why so much of negativity in an industry that offers global work? So, as an actor, you're also having a journey, right? Yeah, absolutely. And ਉਹਦੇ ਹੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ perception ਹੈਗਾ? I think firstly it's like not an easy industry to work in. मतलब कोई भी profession हो, every profession is tough. Like journalism is also a very tough profession. You have to interview people all the time. There are problems, of course. You might have also face some problems. Acting दा मतलब basically Bollywood industry का ये है ना कि like there are lot of people. मतलब actors की बात करें तो मतलब literally वहाँ पे लाखों actors हैं. Yes. And of course assistant directors, cinematographers, camera people, directors, lot of people. So there's a lot of competition. And ये होता है कि ultimately why people get
frustrated or why people become a little mentally unstable, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनको काम मिल जाए, मतलब जैसे ही वो आए हैं मुंबई तो मतलब बस काम मिलता रहे, बट दैट्स नॉट द केस. यू लाइक रियली हैव टू वर्क हार्ड, लाइक गिव ऑडिशंस. बेसिकली वो फिजिकल एफर्ट्स हो गए. तो अल्टीमेटली ये है कि बात घूम फिर के आई फील इट ऑल कम्स डाउन टू your own self confidence and the belief you have in yourself, Right. and the talent you feel that you are talented, that you can make it in the industry. Otherwise everyday rejections can actually मतलब harm you. मतलब बड़ी natural जी गल है. उत्थे basically fit not fit ਦਾ culture है ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹੀ लोग पहला देखते हैं बाद चो acting देखते हैं. So basically अगर मैं किसी audition के लिए जा रहा हूँ तो उनको अगर यंग लड़का चाहिए 25-26 साल का, तो अगर मैं गया तो अगर मैं फिट कर गया तो दे विल से फिट एज इन मैं फिर आई एम फिट फॉर ऑडिशन. I wanted to know as an actor growing up in your growing ages, like when you were learning the craft, मतलब आप किसको आइडलाइज करते थे? कौन सा ऐसा एक्टर था या एक्ट्रेस थी जिसको आप देखते थे यार कि कुछ इस लेवल की एक्टिंग होनी चाहिए? यार मुझे तो इरफान सर बहुत पसंद है. Okay. मतलब ब्लेस हिज सोल. बाकी I love watching Hollywood films. तो as such कोई specific actor मुझे पसंद नहीं है. बहुत actors हैं, बहुत actors हैं यार. तो but जैसे of course I like Al Pacino. Hollywood में he's a legend. Yeah. And सबका जो बाप है Daniel Day-Lewis, Sir Daniel Day-Lewis. Okay. I mean he's like the greatest actor of all time. तो मतलब अगर उनका आई फील उनका 0.001% भी हम अपने करियर मैं अपने करियर में अचीव कर पाऊंगा, सो इट विल बी गुड फॉर मी. सो आई मीन दीज 2-3 people and of course like good performances, they really inspire me. मतलब कोई छोटा कैरेक्टर भी हो या कोई बड़ा कैरेक्टर हो. अभी रिसेंटली पाताल लोक में जयदीप अलावत का मुझे रोल बहुत अच्छा लगा. मतलब वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस आई हैव सीन इन द लॉन्गेस्ट टाइम. एंड How was it working with R. Madhavan? Maddie sir is great, yeah. Maddie sir, so basically Maddie sir himself had a lot of pressure because वो खुद डायरेक्ट कर रहे थे, उन्होंने प्रोड्यूस की फिल्म and he has written the film himself. He's also acting in the film and उसके ऊपर हम 3 languages में actually shoot कर रहे हैं. Right. Like एक मैंने बोला कि how are you cut हिंदी में और भाई कैसा है, फिर तमिल में. अच्छा, you were doing 3 takes in one shot. Oh, so like of course the camera angles are same. So once एक बार English वाला take हुआ done, हिंदी वाला take हुआ done. Oh. Do it now for me, please. I'd love to see how you did it. Okay, one dialogue for us like that. She is Hindi, this English and I'm Tamil. ठीक है? तमिल मुझे तमिल आती नहीं. तमिल के लिए there was another actor जो Okay. मेरे scenes में था. Okay. So basically जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि अगर हम ऐसे बैठे हैं कि like I'm talking about my journey was this, I did theatre and all that. Cut. Same मेरी जर्नी ऐसी थी, मैंने थिएटर काफ़ी किया है. Cut. So like that. तमिल वाला करके. तमिल मुझे आती नहीं. Because there's a lot of times I've heard that जब साउथ की फिल्में करते हैं ना पंजाबी एक्टर्स, वो कहते हैं बस हमें नहीं पता कि हमने कौन सा रोल, वो बस वहाँ से बताते हैं और हम कॉपी कर लेते हैं बस वही चीज, but we don't know, we don't understand the इस मामले में मैडी सर वाज वेरी पर्टिकुलर कि मतलब अगर जिसको तमिल नहीं आती तो आई एम देयर इन द सीन्स इन द तमिल वर्जन एज वेल, बट देयर इज अनदर एक्टर जो मतलब मेरी लाइंस बोल रहा है. एंड ऑफ कोर्स इफ देयर आर नो डायलॉग्स आई एम जस्ट देयर स्टैंडिंग एंड रिएक्टिंग. So they're not making you say the dialogue and then later on dub. No. Okay, fine. So okay, so how is R. Madhavan as a person? So yeah, this is what I was telling you कि मतलब इतना उनके ऊपर प्रेशर था, but so basically we shot the film in 2019 in different schedules. I remember talking to you about the film when Gurnam took your interview and you were talking about it already. All right. So I got the opportunity to go to Serbia, Georgia and France for the film. तो मतलब जनवरी, फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल में ही took a break because उन्होंने अपना पूरा वेट बढ़ाया हुआ था. तो वेट सारा कम करना था. फिर मार्च, अप्रैल पूरा ब्रेक था. देन मई, जून में हमने फिल्म रैप कर दी. So you've seen both the versions. You've हाँ जी, seen yes. Kesari and you've seen 21 Sarfaroshi.
Which one out of the two did you especially prefer? Yani, what is your preference? Not because you were working in one of the projects, but otherwise also, seeing the look, feel, and the final output of the projects. Which one do you think did more justice? तो basically like 21 Sarfarosh, the project which I was a part of, it was a very stretched project, like 65 episodes. Yeah. मतलब वो daily soap भी नहीं था, but it was like mini series भी नहीं थी. It was like right. a finite series of 65 episodes. So there were a lot of fictional elements involved in that. लाइक जो गुरमुख सिंह का कैरेक्टर है जो मैं प्ले कर रहा था उसका एक अलग लव ट्रैक चल रहा है एक ब्रिटिश नैनी के साथ गुरमुख एंड टेरेसा सो आई थिंक दैट वाज अ कंप्लीटली फिक्शनल ट्रैक तो एंड तो बेसिकली केसरी में वो सारागढ़ी पहुंच जाते हैं लाइक विद इन 10-15 मिनट्स ऑफ द फिल्म तो 21 सरफरोश में ऐसा है कि 65 एपिसोड्स की सीरीज है टिल एपिसोड 40 और 41 आई थिंक 45 हम लोग सारागढ़ी गए नहीं होते सो तो 45 थे पहले तक एक लोखाट किला था और एक गुलिस्तान किला था सारागढ़ी बीच में थी तो लोखाट गुलिस्तान हम सारी स्टोरी लोखाट पे ही थी लोखाट में एक अलग कैरेक्टर चल रहा है लाइक जैसे जशन कोहली हैं जो भी जी पंजाबी एक शो कर रहे हैं उनका एक अलग ट्रैक चल रहा है गुरमुख का अलग ट्रैक चल रहा है मोहित रैना का अपना अलग ट्रैक चल रहा है वहाँ पे हमने कुछ छोटी मोटी लड़ाइयाँ दिखाई थी तो 45 एपिसोड्स के बाद हम सारागढ़ी पहुँचते हैं तो वहाँ पे फिर एंड के 5-6 एपिसोड्स में सिर्फ बैटल दिखाई गई है सो ये डिफरेंस है बाकी केसरी मुझे बहुत अच्छी लगी थी फिल्म यार मतलब मुझे तो अक्षय सर की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त लगी थी ऑफ कोर्स उनकी दाढ़ी मतलब नो कमेंट्स ऑन द बियर्ड बट आई genuinely like I felt this it was one of his best performances and also on the other hand there was another project that got dubbed just because Akshay's Kesari came into picture हाँ जी you know Sarfarosh sorry Saragadi so जिन्ना actors ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ they feel sorry for the fire so fun fact I was supposed to play Gurmukh Singh Randeep sir's really did you play the part नहीं have you shot for that basically what happened 2016 की बात है तो again it's all about the journey ना some projects they just नहीं बनते तो हम लोग रणदीप सर के फार्म्स पे गए थे तो वहाँ पे so he's like a proper professional like equestrian horse rider and all that तो गुड़गांव गए थे हमारी वहाँ पे 1 महीना प्रॉपर वर्कशॉप हुई थी हमने वहाँ पे गतका सीखा था और हम रणदीप सर ने हमारी खुद की एक्टिंग वर्कशॉप्स ली थी हॉर्स राइडिंग सीखी थी how is he as a person I love him as a person रणदीप सर वो प्रॉपर मतलब इज लाइक हरियाणवी जाट है वो तो मुफट बंदे हैं वेरी कूल एंड वेरी बट व्हेन इट कम्स टू हिज परफॉर्मेंसेस एंड हिज प्रोसेस फॉर अ फिल्म वो हमें 1 महीने में समझ आ गया था कि ही गिव्स इट ऑल इन मतलब वो भी जो 1 महीना वहाँ पे थे वो खुद हमारे साथ गतका सीखते थे वो खुद हमको बोलते थे कि यार तुम मेरे साथ पंजाबी में बात करो हम रोज़ शाम को रहराज साहब का पाठ करते थे सो ही इज एक्चुअली लाइक अ प्रॉपर मेथड एक्टर जो मैं डैनियल डे लुइस की बात कर रहा था सो ही गेट्स इनटू द मैटर अगेन वो तो बहुत फेमस है कि उन्होंने बीएड बढ़ाई पूरी अपनी और मतलब 2-2.5 साल तक काटी नहीं तो उसके बाद डिमोनेटाइजेशन होगी 2016 में दिस वाज 2016 सितंबर 1 महीना वहाँ पे थे नवंबर में डिमोनेटाइजेशन हुई तो प्रोजेक्ट गॉट पोस्टपोन तो उसके बाद 2017 में मैं गोल्ड के लिए शॉर्टलिस्ट हो गया तो मैं गोल्ड करने चला गया और फिर आते ही 21 सरफरोश का मैंने ऑडिशन दिया था तो वो मुझे मिल गया तो फिर मैंने इधर बात की थी कि आई स्पोक टू रणदीप सर ऑल्सो कि सर ऐसे ऐसे मुझे सेम कैरेक्टर ही मिल रहा है तो उन्होंने मुझे यही कहा कि यार रुशील तू देख ले क्योंकि हमारा भी कुछ है नहीं क्योंकि ऑफ कोर्स आई वुड हैव लव टू वर्क विद रणदीप सर तो उन्होंने मुझे ये कहा कि यार अगर जो तुझे काम मिल रहा है तो काम कर ले उनका वो ये कहा था कि पहले पेट पूजा फिर काम पूजा तो अगर तुझे ये मिल रहा है शो तो तू कर ले कोई बात नहीं हमारा भी फिल्म डिले हो गई है तो देन अगेन इट गॉट डिलेड माय 21 सरफरोश आल्सो केम और इट गॉट रिलीज और तब तक अगेन उनकी फिल्म स्टार्ट नहीं हुई थी सो देन बट बेसिकली वही था राजकुमार संतोषी सर का ये था कि ही नीडेड न्यू कमर्स सो देन ऑफ कोर्स उनको पता लग गया था कि बफशील का एक शो आ गया है 21 सरफरोश सो देन ऑफ कोर्स आई डिडंट गेट दैट पार्ट तो उनकी शूटिंग हुई थी दे शॉट फॉर आई थिंक 1 मंथ गंगानगर एक जगह है राजस्थान में वहाँ पे हमारी पंजाबी बिजनेस ज्यादातर उसकी शूट होनी है हाँ जी तो वहाँ पे उनका प्रॉपर 1 महीने का शूट हुआ बट अब तो बंद हो गया तो फिर रणदीप सर ने भी बाल कटवा लिए है ना ही वाज वेरी सॉरी फॉर दैट
बट वो काफ़ी अच्छी फिल्म थी आई थिंक, वो अगर बन जाती ना, Yeah. बिकॉज राजकुमार संतोषी इज ऑल्सो वेरी वेरी ग्रेट Yes, डायरेक्टर. no doubt about that. Fine. So the next question is from. your new your old friends from TFT and Agaz, तो कभी किसी ने आके बोला यार तू तो बड़ा हीरो बन गया बॉम्बे जाके? नहीं ऐसा कुछ हुआ है मतलब? मतलब मेरा वैसे ही इनहेरेंट नेचर ही वैसा है कि When they मतलब- meet you, do they say something कि यार तू तो बॉम्बे नहीं चला गया वो हीरो मजाक वगैरह तो ठीक है, बट Okay. आई ऑलवेज मेक श्योर कि जब भी मैं चंडीगढ़ आऊँ तो आई गो बैक टू TFT Okay. बिकॉज आई वुड नेवर वांट टू फॉरगेट माय रूट्स. Okay. मैं पूरी कोशिश ये करता हूँ. तो इनफैक्ट उनको तो खुशी होती है कि यार एक कोई एक्टर आया है, मतलब हमारा ही पुराना स्टूडेंट है, तो दे फील एक्चुअली वेरी हैप्पी, लाइक जेन्युइनली हैप्पी. तो दे आस्क मी फॉर गाइडेंस एंड टिप्स. मैंने कहा अभी आप सही जगह थिएटर कर रहे हो, जस्ट कैरी ऑन विद दैट. Okay. So apart from the serious conversations, he has something very important to ask. ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਭਾਈ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਰੌਕੇਟਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਫਿੰਗਰਸ ਕ੍ਰੋਸਡ, ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮ ਹੈ. Okay. ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਫੁਕਰੇ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਗੰਦ character। ਪਾਇਆ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਉਹ. ਇੱਕ ਫੋਰਨਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਇੱਕ ਹੈ। ਗੋਰੀ ਕੁੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ, ਤੇ ਹਾਂ। ਫਰਸਟ ਹਾਫ 'ਚ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰੋਂ ਮੁੰਡੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ. ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਫ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜਰਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਈ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹੀਰੇ ਦਾ ਸੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਡੌਨ ਡੂਨ ਦਾ ਸੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮ ਹੈ. ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਥੀਏਟ੍ਰਿਕਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ. ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ Fingers crossed. ਫਿੰਗਰਸ ਕ੍ਰੋਸਡ. ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਸ ਸੱਚ ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਐਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਸੈਮੀ ਨੋਨ ਫੇਸਿਸ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ. ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਫੈਬਰਰੀ 'ਚ. Okay. ਬਾਕੀ ਆਡੀਸ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਹੇ हैं, बस लगे And हुए second हैं. part. ਉਹ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ मैं सिंगल हूं. Single है, सारे ही कहते हैं. नहीं ਕੱਟ ਕਰ सिंगल एक्चुअली सिंगल. Okay. ਸੀਰੀਅਸਲੀ नहीं जेकर कोई ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ single. ਟਾਈਮ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕ੍ਰਸ਼ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਬੰਦੇ Such ਦਾ a handsome looking boy. क्रश How क्रुश can ਤਾਂ we है do ऑफ this? कोर्स, क्रश ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਚ Not Chitrangna, for God's sake, not her. नहीं वो भी वन ऑफ माय Crush. बट ऑफ कोर्स फ्लिंग्स वगैरह भी रहे, बट जेन्युइनली मैं लाइफ ਚ ਕਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਚ ਆਇਆ ਹੀ ਉਹ ਨਹੀਂ. ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਖਵਾਇਸ਼ ਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ हाँ मतलब ਅਧੂਰੀ ਜਿਹੀ फोकस ये ਖਵਾਇਸ਼। रहा ਹਾਂ, नहीं उस तरफ ना, ਵਧੀਆ कि ਗੱਲ मतलब गर्लफ्रेंड ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ Okay, Mandeep, anything from you? ਜੇ ਐਕਟਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ Plan B. पता नहीं ऑनेस्टली नहीं मैंने सोचा है। नहीं पता. ਓਕੇ आई थिंक वही नॉर्मली क्योंकि वैसे भी मतलब मैं स्टूडेंट सी, लाइक इंटैलीजेंट स्टूडेंट सीगा, मतलब पेरेंट्स टीचर है मेरे, ते मेरा ब्रदर दी भी वही सेम लाइक टिपिकल जर्नी रही है. उन्हें इंजीनियरिंग की, फिर MBA की. तो मैं प्रॉब्ली लाइक जेकर थिएटर नहीं किया होंदा, मैं BCom करके शायद MBA ही कर रहा होंदा, ਓਕੇ पर मैं कदे सोचा नहीं उस बारे. हाँ मतलब ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੜ ਗਏ ਐਕਟਿੰਗ 'ਚ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਪਲਾਨ ਵੀ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ 'ਚ. ਬਟ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ MBA ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਓਕੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ. ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸੋਚ ਰਿਹਾ. ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਫਨੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਆਈ. ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟ ਟੀਚਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਟੀਚਰਸ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਰੈਂਟ ਟੀਚਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸੀ. यार एक्चुअली मैं आई वॉज अ वेरी मिसचीवियस स्टूडेंट. मतलब आई वॉज पढ़ाकू भी सी, बट मैं क्लास 'ਚ बहुत ज़्यादा प्रैंक्स वगैरह करता सी, वेरी वेरी मिसचीवियस. ਤੇ तो मेरे पापा ही बेसिकली ही वाज अ क्लास टीचर ऑफ अ डिफरेंट सेक्शन. ਅੱਛਾ ਓਕੇ, ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਚਲੋ ਤੁਮ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਦੂਜੀ ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ ਕਿ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਵਾ. ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਸੰਭਾਲੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲਾਂਗੇ. ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਕਦੇ ਗਏ ਨਹੀਂ PTMs ਤੇ, ਬਿਕੋਜ਼ पापा ਨੂੰ सब कुछ पता लग जाता सी. कहते थे भगवान घर पे ही रहो, मुझे पता ही क्या करतूते करके आया है. So he's actually from St. John's, if you don't know. He's a Chandigarhian, है ना भाई? हाँ जी. Chandigarhian blood. नहीं आई वाज बोर्न इन हजारीबाग झारखंड. No, cut. Okay, bye. ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ
ਪਾਪਾ ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ ਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਿਹਾਰ ਝਾਰਖੰਡ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ Ah, okay. ਤੇ ਪਾਪਾ ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ ਦੇ ਮੰਮੀ ਮੇਰੀ ਕੋਟਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ when I was 4 I shifted to Mohali Ah, तो मतलब brought up in Chandigarh fine. So Okay. he's born in Kota, Hazaribagh Hazaribagh. Born in Hazaribagh, brought up in Chandigarh, and is now in Mumbai, मुंबई हाँ जी। and plans to go global. hopefully So on that Let's hope for note, the thank best. you very much, Thank you so Bashir. much. It Thank was you. a very nice conversation, and we hope you all the best. Thank you. We wish that your film does wonders on the screen, and it turns out to be a life-changing Thank you project so for you. much and thank you so Thank much you. yaar sabke liye and for this interview. It really means a lot to me Really? and you've always been very supportive man God bless you. so मतलब it means a lot for an artist मतलब अभी actually मतलब कुछ किया नहीं है so a lot of dreams and aspirations but if you get support from certain people and especially the support from the PR aspect of being an actor so it really means a lot to me. God bless. Thank you. Always there. Thank you Thank you very so much much. for coming to Can Punjab's Thank you. office, and we look forward to many more such interviews. Thank you Thanks to the guys for entire watching. team. Thank you. Bye-bye. Bye.